Yan lang guys, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Kung sana tatay. Ayan. Natapos din yung isang buwang Ramadan. Ngayon pupunta kami ng tindahan. Kasama ko pala si Abu Yamani. أبو يمني معاكم. Aywa. Eid Mubarak ha. عيد مبارك كل عام وانتم في صحة وسلامة يا رب. Bibili kami ng ulam kasi natapos na din yung isang buwang kain ng sambusa. So ngayon kakain na naman kami ng kambing, kung may kambing. Ang aming sasakyan. Pagupit. Pagupitan pala. Wala. يا هلا والله Sa يا هلا والله حي الله. Pagupitan pala yon, maraming customer. Sino Asteri? نشتري خروف. عيد اليوم عيد. اليوم عيد Asteri Karop. Aywa, Lasim Karop ha. لازم خروف. Pasensya na guys, ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. Kasi wala nga kami di off isang buwan. Mapi Asteri Fuaka. إلا لازم. Lasim Fuaka sa? إيه. Fuaka fruits and vegetables. اليوم ممكن زيادة كاستمر. وين هذا؟ Yan, asan na yun? Yan, dito kami sa Prime Market. Kasi mas mura dito eh. Yan, titingin tayo kung anong mabili natin. Sala. Hello. Mapi mo, Jod. Salam. Pi, bagar. Ha? How much kilo? How much kilo, my friend? Shams isa da? شحم Shaham. ما فيها ما فيها. Yes? شحم ما فيها. بس شوف Isa da. هذاك كم يوم الليل. هذا شوف. Mapi Shaham? Ayo, ana nos kilo. هذا نص. Sawi, sagyan. Ayo. Ayo, sagyan. Ziyada. ليه صغر زيادة؟ Asan hindi sura-sura, hindi gawin, mapi gawin. Istani industry. لحم. Waka. Bismillah. Aywa, syukran. Kamustas? واحد كيلو. Lagi ka na, chef na. May ako ng kalahating kilo lang. Grabe ito sangig. Lalaki. Makabungog. Per kilo. Ada 4? Ada Pakistani? How much kilo? 5 real. Oh. Ada sweet ah? 1. Sweet daw ito. Binili tayo ng 1 kilo. Protas. Ay sorry. Barangnya. Banin patatas. Patatas. 1 real lang 1 kilo. Para sa nilaga. My friend.
Yung tapos bawang. Ay ba? Kulo, anas rin. Hada, dyan sa bel. Ang lalaki ng sibuyas. Lapoy mo dyan sakit-sakit, oh. Tahat. Laki naman ito. Maliliit lang. 1, 2, 3. Maliit lang kasi mahirap yung masisira pagka malalaki. Hiwain mo tapos ayan. Mura lang kasi dito. Ayan, mura lang yan guys. Sa Prime. Ada oh, idas bas. Sa? Isa. Lala, anak kam awal ada Pakistan eh. Ada talatar yan. Mos mojot, temannya. Hindi sa Manila. Panghalo sa nilaga. Mapisagir ada? My friend. Mapisagir. Ada oh, gada kabir. Ito oh, 5 real lang. Ay 4 real, laki. Ilang kilo kaya ito? 4 kilo. Ay. 2 kilo. بسرعة عشان نروح نطبق. Ay, Roro, awal, mapi miskla. وانت Ana ba din, mapi miskla. متى تطبق؟ Ana mapi tabak bukra. Asan ijasa? Ito tabak liom. Kalas, Roro. Ana black paper. Black paper. Dito mga cheese, feta cheese. Mga bigas dito. Ito sabon. Tayo ng mga bigas. When ada pilpil my friend. Pilpil aswat. فلفل اسود. Black pepper ayo. Pilpil aswat. Black pepper. Mapi ada. Black pepper. Hah? Mapi black pepper? Mapi bas black. Sim ada oh. Ay ada kabel. Mapi black ah.